sige. Magbuko na ka. Bye guys. Sino ko ripot? 164. Sino ko ripot? No, wala na kuripot kabayan. Salamat ha, susunod babalik ka. Salamat. Kuya, this one. Ginanda niya na lulis yung pintal. Lapu-lapu. Yeah, lapu-lapu. Lapu-lapu. This one. Magellan. Magellan? Lapu-lapu Magellan. Magellan? Yeah. This one Magellan? Yeah, very nice. Wala na problem. Hi. Filipino suki. Oh, Yes. buy in what number? 164. Hey, yeah, Boss, mga ano dyan, boss? Kinse. It's not so daddy. Balita. Anong balita? Magellan, ano yan? Kami yan. You were coming only 10 minutes late. Kaganon tayo. Okay na, tara na. Okay na. Ano na? Ano na kuya? Mabilis. Mabuhay kuya. Ito ay.